namamu kudus, sebab namamu
Yeshua paid the price. Holy Lamb of sacrifice, He has given me new life. By His blood I enter to your dwelling place. By I enter your dwelling place. Lord, I hunger to gaze upon your face. By Yeshua paid the price. Holy Lamb of sacrifice, He has given me new life. By His blood I enter to your dwelling place. To your dwelling place. To your dwelling place. Holy, holy, Lord God Almighty. Holy,
dwelling place. Hallelujah to the to your dwelling place. Yeshua, thank you, Jesus. Nayara shara yara yara bashi. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan.
your will be done. Biar kehendak-Mu saja yang terjadi atas kami. Anugerah-Mu melimpah-limpah atas kami. Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan. Oh Lord Jesus, thank you my lovely Lord Jesus. Oh Lord, thank you Lord Jesus. You are holy Lord. Father God, we thank you for this morning. Bapak Surgawi, terima kasih untuk pagi ini. We commit this time in your hand. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. We thank you for your wonderful presence this morning. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang elok itu Tuhan. We give you all the glory to you, Lord. Dan seluruh kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu. Without you, we cannot do anything. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apapun. This is the end time. Inilah akhir zaman Tuhan. To overcome every challenges that we are faces in our daily life. Untuk bisa menanggulangi setiap tantangan yang kami hadapi dalam hidup kami. We need you, Father God. Kami membutuhkan Engkau. We need your Kami counsel. memerlukan We nasihat-Mu. need your anointing. Kami memerlukan pengurapan-Mu. We need your Holy Spirit, Father. Dengan Roh Kudus-Mu. Guide us, Father God. Biarlah Engkau menuntun kami. Jesus' mighty name. Di we dalam pray. nama Yesus. Everyone say, Dan setiap kita berkata, Amen. amin. Bring greetings from Tabernacle of Holiness, Saudara, Malaysia. salam ya dari Tabernacle of Holiness Malaysia. How are you? How are you? How are you, saudara? Wonderful. He's very talented in keyboard. And she is also very good lah. He's very talented in keyboard. Yeah. She's very strongest woman. Amin, amin. Perpaduan yang luar biasa ya. Samson in the Old Testament. Samson di Perjanjian Lama, Ibu saudara. Maria in the New Testament. Ibu Marianya Perjanjian Baru nih, saudara. Yeah, we all when I looking at her, I was energized, very encouraged. Ya, kalau saya melihat Bu Maria jadinya saya jadi semangat ya. Jadi kayak gimana ya, dikuatkan gitu loh. Even in this age, Yeah. she doesn't want to give up. Di usianya nggak mau nyerah lah, nggak mau angkat tangan gitu ya. Yeah, I will continue my race. I will continue do this prayer. Aku akan melanjutkan pertandingan dan melanjutkan doa ini. Really zeal for God. Ya, penuh semangat lah untuk Tuhan. God bless Amin. you, Ibu Maria. God bless lah, God bless. Proverbs chapter 16 verse 7. Amsal, saudara, Amsal 16, Amsal 16 Yeah, 7. ayat 7. Amsal 16 ayat 7. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikan dengan dia. Right? Okay. When somebody's here we see when man's ways are please God. Di sini kita dikatakan tentang jalan-jalan yang memperkenankan Tuhan. Yeah, God will make his enemy to become peace with him. Jadi kalau udah gitu, saudara, musuh itu jadi dijadikan berdamai dengan kita, saudara. Yeah, today we need to find out what are the things which please God. Sekarang ini kita coba cari tahu, saudara ya, hal-hal apa sih yang menyenangkan hati Tuhan itu? We have read from the verse 1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable to God, which is your reasonable service. Verse number 2, and do not be conformed to this world, but be transformed by
the renewing of your mind. Here we see Paul asks us to surrender our life as a living sacrifice. Di That sini- is the, okay. Di sini kita melihat Rasul Paulus itu meminta kita untuk mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. That is the best worship. Ini merupakan satu worship yang the best, saudara. Worship which is God can accept Ya, ini from us. merupakan satu penyembahan worship yang Tuhan tuh bisa terima dari kita. A living sacrifice, it means, Nah, persembahan yang hidup itu artinya, Prophet Samuel nah Nabi Samuel, saudara, is telling to King Saul, bilang sama Raja Saul, obedience is better than sacrifice. ketaatan tuh lebih baik daripada pengorbanan Yeah. atau persembahan. It is good we are praying, it is good we are reading the Bible, it is good we are attending prayer meeting like this, going Ya, to saudara. church. Baik sekali ya saudara, kalau kita doa, kita baca firman, kita ngikutin PD atau gereja seperti ini baik sekali. But don't be just like a church goer. Jangan cuma jadi seperti pengunjung gereja aja gitu, saudara. Just the prayer meeting, go attend there. There, a speaker come, okay, I'll go there. He will prophesy. Oh, there speaker come, he will heal. I'll go for a healing prayer. Oh, di situ tuh ada PD ya, ke sana aja. Oh, di situ tuh ada nabi, ntar dia doain saya. Ntar pindah-pindah gitu maksudnya, saudara. Oh, the message was, that pastor message was very good, you know. Wah, itu pendeta itu ya kalau khotbah bagus loh. Wow, this pastor, what he preached like this, Wah, tapi pendeta ini wah dia bisa khotbah kayak gini loh. God never expect that. Tuhan tuh enggak mengharapkan yang kayak gitu, saudara. But apart from that, God is expecting something more. Tuhan tuh ya yang dikepinginkan itu sesuatu yang lebih dari itu. When we read the Bible, when we hear the message, Kalau kita baca Alkitab atau kita dengar firman Tuhan, God will speak to us what is necessary. maka Tuhan akan kasih tahu kita apa sih yang penting bagi kita, yang penting perlu. Jesus said, I pray to the Father, book of John chapter 16, Di dalam Yohanes 16 Yesus berkata, aku berdoa kepada Bapa, my Father will give you the Holy Spirit. maka Bapa akan memberikan Roh Kudus. When the Holy Spirit come, Nah, apabila Roh Kudus datang, He will convict about the sin, convict about the righteousness and judgment. maka dia yang akan menempelak tentang dosa dan juga memberitahu tentang kebenaran dan penghakiman. My Father in heaven, He wanted to give the kingdom to us. Bapa Surgawi kan ingin memberikan kerajaan surga kepada kita. Before that, Nah, sebelum itu, He wanted to bring sanctification, clarification, cleansing in our life. dia itu ingin mengadakan dulu pembasuhan, penyucian dalam hidup kita. So Holy Spirit always will talk to us, reveal to us our weaknesses. Jadi Roh Kudus itu selalu membukakan bagi kita kelemahan, kekurangan kita ini apa aja sih. Whenever we come and stand in front of God, Nah, begitu kita itu berdiri menghadap Tuhan, He always look at us and is there anything wrong, or you never comb your hair, or you never put your button. So we'll make sure He's our Father, right? So He will adjust everything. ya jadi kalau kita berdiri gitu ya maka Bapak Surgawi itu kan merhatiin, kamu rambutnya udah disisir belum? Itu kancingnya, bajunya perlu dikancing lagi. Jadi karena dia Bapak kita kan, jadi dia coba supaya kita nih beres gitu loh. Mother prepare the children to send to school. Ibu kan mempersiapkan anak-anak untuk diantar ke sekolah. Yeah, the children never comb the hair, put the buttons all upside down. Kalau The shirt anak-anak upside down. Kalau anak-anak kemudian belum sisir rambut, terus kancingnya itu salah gitu ya, ngancingnya. Well, one shoe big, one shoe small. Misalnya sepatunya sebelah gede, sebelah kecil gitu. So never even brush the teeth. Bahkan lupa gosok gigi, saudara. Bye bye, honey, bye bye. You can go to school. Ya, ayo ke sekolah gitu. Is there any father, any mother doing that? Masa ada papa atau mama yang kayak gitu, saudara? You're doing. You're keeping quiet. It means you're doing.
Kalau diem berarti gitu dong saudara. Enggak ya? I need a feedback. Are you Yeah. do that to your children? Enggak kan? Enggak gitu kan karena terhadap anak-anak kan. No matter how you are rushing, traffic jam, macet, traffic jam, but make sure you will clean your baby, clean your son or daughter, put the powder, everything nicely. See how beautifully she combed the hair. Wow, so cute, yeah. Oh God, everyone got one line. She got so many road junction. Iya saudara, kalau orang tua sih mau macet mau apa dia pasti akan mengusahakan anaknya itu rapi gitu loh. Kayak ini adik kita ini, wah rambutnya bagus sekali ya. Wah bisa dikasih ini 2, bisa Highway. ini. Wah, Going luar to biasa. Nginden, going to Pakuan City. Ada banyak jalan tolnya. So the mother she must take the responsibility to clean the baby, to set everything right. What do you call dressing her, Jadi put kan the powder, then send her to school. ibu itu kan tanggung jawab saudara ya, jadi ngerapiin anaknya, kapan dikasih powder bedak atau apa gitu baru diantar ke sekolah. How much more our Father in heaven? Apalagi Bapak Surgawi kita saudara. Yeah, whenever we go to His presence, Setiap kali kalau kita menghadap hadiratnya, He always wanted to clean us first. dia selalu ingin tuh bersihin kita dulu, menyucikan kita dulu. Because He's a holy God. Karena kan dia Tuhan yang kudus. So He wanted to fill you with His Holy Spirit, fill you with His presence. He want to give you something, a kind of a blessing, anointing, which the world never give to you. Nah Tuhan tuh kan selalu kepingin memberikan kita Roh Kudus ya, memberikan satu pembasuhan, penyucian, memberikan sesuatu yang tidak bisa dikasih oleh dunia. So the Holy Spirit always convicts something which is God hate or God doesn't like, which is against God. Maka Roh Kudus itu selalu ngingetin kita atau menempelak kita tentang segala sesuatu yang Tuhan tidak suka dalam diri kita. If your daughter or your son, Misalnya putra atau putri kita, saudara. when you want to comb their hair, Kalau misalnya mau disisir rambutnya, and before she follow you to the school, sebelum diantar ke sekolah, she take out all the what they call the ya beads ya, like the pins, the pins, the hairband or anything. She what they call mess the hair. misalnya udah dikasihin manik-manik gitu, dikasih bandu yang cantik, kemudian dicopotin sama dia, rambutnya dikacau-kacau gitu. Then she take out the shirt, everything. Kemudian dia lepasin bajunya. Then she come and stand before you. Kemudian dia berdiri di depan mamanya. What you will do? Terus mamanya gimana, saudara? Definitely you cannot take her to the school. Ya nggak bakalan mamanya mau antar dia ke sekolah dong dengan Maybe you seperti will itu. beat her. Mungkin dipukul gitu ya. Kenapa, honey? Kenapa you buat like this? You will beat, then you will clean her again. Kemudian dirapiin lagi gitu ya. So many of the time we are like that. Seringkali saudara kitanya juga kayak gitu loh, Lot of saudara. things in the world we are getting influenced and we are affected by the wrong influence from the world. Seringkali saudara ya, dunia itu mempengaruhi kita dan kemudian kita ini kesleo gitu ya, terpengaruh sekali oleh dunia We gitu. are spending very little time with the word of God. Dengan firman Tuhan aja pergaulan kita cuman terbatas sedikit. Maybe 1 hour or 2 hours. Sedang- If the meeting. Ya, ini kalau misalnya KPD kayak gini misalnya mungkin 2 jaman ya. If no meeting, we will have a prayer for 10 minutes or 15 minutes. Kalau nggak ada PD, saudara ya saat teduh kita ya 10 menit lah, 15 But other menit. 1 day is 24 hours, right? So 23 hours plus 20 hours. Is it my calculation is correct? No. No, wrong. Okay. 24 hours 1 day. So we just 10 minutes, right? So another 23 hours plus 50 minutes or 30 minutes. We are
getting influenced by the worldly things. Ya saudara, jadi kan kalau misalnya kita itu saat teduhnya ya cuman 10 menit ya. 23 jam plus 50 menitnya tuh semua pengaruh dunia yang masuk tuh. So we are open. We are normally they say like this. You know the sponge. Sponge, saudara, sponge. sponge. And you put the sponge in the water, the sponge will absorb all the water. Nah kalau sponge dimasukin air kan dia nyerap saudara, tuh air diserap semua kan. Yeah, the sponge will never reject. Oh, this is the dirty water, I reject you. Kan This is the good water, I absorb you. Kan sponnya nggak mungkin milih-milih gitu saudara ya. Wah ini air kotor saya nggak mau serap dah. Ini air bersih saya mau serap, kan nggak gitu. You put just, he will absorb everything. Kalau dimasukin di dalam cairan pokoknya ya dia serap aja semua. Man also something like that today. Saudara manusia juga kayak gitu loh. Whatever look like good, we absorb. Semua yang tampaknya baik itu langsung kayak mau kita serap aja. Wow, this teaching is good. Wah pengajaran ini baik ini. No need to go to church lah. Jadi nggak perlu ke gereja. We wake up early around 9 o'clock morning. Wake up from the bed. Jadi jam 9 pagi bangun, Sit in the bed. duduk di ranjang gitu, Take the remote. ambil remote. Put the aircon. Put the blanket nicely. Pakai Very remote, nice. Switch on the Zoom meeting. Zoom, ada Zoom. Zoom meeting. Ada Zoom saudara ya. So minum kopi-kopi. Attend the service, church service. Ini ibadah gereja. Yeah, this pastor preach, that pastor preach, you enjoy. Ya, jadi ada pendeta ini khotbah, kemudian pendeta ini pokoknya enjoy aja lah. Wow, COVID-19 did something good loh. Loh, COVID-19 ini bagus loh, efeknya itu. Oh, pastor, COVID-19, you said no need to come to church. We can have a meeting, service in the Zoom. Ya, kan COVID-19, pastor bilang kita nggak usah ke gereja. Ya sudah kita nonton Zoom aja. Why now you ask us to come to church? Sekarang kenapa pastornya minta kita balik ke gereja? Macet lah. Mau go to market lah. Mau ke pasar lah. So nice lah, we sitting in the bed, watching television, attending Zoom meeting, then send offering, transfer the money. Iya, jadi kan nyaman aja tau duduk di ranjang gitu ya sambil selimutan, pasang AC, nontonin Zoom. Nanti kalau kolektor ya ditransfer aja. So many things today people they like whatever they feel they like to absorb. Ya, jadi saudara sekarang ini apapun juga yang ditawarkan biasanya cepet diserap gitu. We must praise God for Zoom that in the pandemic time, because we cannot meet each other, so God opened another way. Still, God answer our prayers. God was there in the Zoom meeting. Bersyukur ya saudara bahwa pada saat pandemi yang dimana kita nggak bisa kemana-mana saudara, terbukalah cara Zoom itu sehingga kita tetap bisa beribadah tanpa ketemu, tanpa tatap muka gitu ya. Dan Tuhan tetap bisa menjawab doa-doa If you kita. have chance, now we better go to the church, come together, physical gathering, then worship together. Ya kalau udah ada kesempatan sekarang saudara, ayo balik lagi saudara, ngumpul bareng gitu ya, di gereja atau di PD gitu, menyembah bersama. So God wanted to always make sure our life to be clean. Jadi saudara, To be clean. okay. Jadi Tuhan tuh selalu kepinginnya ya saudara, memastikan bahwa hidup kita ini beres gitu loh, suci, bersih. Yeah. That's why Prophet Samuel told King Saul, obedience is better than sacrifice. Makanya Nabi Samuel berkata kepada Raja Saul, ketaatan tuh lebih baik daripada pengorbanan. You going to church, attend meetings is good. Kalau ke gereja ya menghadiri PD-PD itu baik saudara. But God, what God is expect from us? Tetapi yang Tuhan itu nantikan dari kita. God always speaking and reveal something about our weaknesses. Kan Tuhan tuh selalu menunjukkan kelemahan kekurangan kita itu apa. God want us to settle even the small issues, small problems in our life. Settle it first. Tuhan tuh maunya kita membereskan Tuhan. Bahkan hal-hal yang tampaknya sepele, yang kecil, Tuhan mau kita beresin itu dulu.
everything there is a system in the Bible. Saudara, segala sesuatu kan ada sistemnya ya di Alkitab. If you want to see the blessing, Kalau kita kepingin lihat berkat Tuhan, you must tithes. kita mesti kembalikan perpuluhan. Not only tithes. Bukan aja perpuluhan sih. Tithes is one part. Kalau perpuluhan tuh ya satu bagian lah ya. Remember the poor people. Ya, kita ingat mereka-mereka yang orang nggak punya. Remember the widow people. Ingat mereka yang janda. Support the gospel work. Kemudian kita dukung pelayanan penginjilan. Supporting pioneering churches. Mendukung perintisan gereja-gereja. All these things are God wanted to bless us through this. Nah, ini semua Tuhan tuh kepingin kita terlibat di dalam hal-hal seperti ini. But we don't want to bless anything. Tapi kalau kita nggak mau memberkati apapun, When we see poor, needy people, we reject them. begitu kita lihat aja orang yang kurang, nggak punya gitu ya, kita tolak He doesn't misalnya. want to support the gospel work. Nggak kepingin juga menopang pekerjaan penginjilan. I want to extend my house. Aku mau pokoknya renov rumahku lah. I have a small car. Saya ini punya mobil cuman kecil kok. Yeah. Oh, I want to buy a BMW. Aku mau beli BMW. Yeah. But there is mission works going on in land of Indonesia. Tapi kan kita tahu ada pekerjaan-pekerjaan misi yang terjadi di Indonesia ya, di pulau-pulau di Yeah. Indonesia. They need money. Mereka kan sangat membutuhkan dana. They want to build churches. They Mereka- want to support churches in the villages, in the islands. Mereka itu ingin membangun gereja dan juga mereka ingin menopang gereja-gereja yang ada di pedalaman-pedalaman pelosok. So pastor giving an announcement. Jadi pendetanya kasih pengumuman nih. Dear church, we're going to build a church in the island. So because they don't have a roof also, they don't have even here got aircon all, but they don't have a light, fan, chairs. Jadi So we're going to support them. Jadi misalnya pendetanya ngomong itu ya di desa kita mau bantu ya mereka karena kita di sini kan enak ya ada AC-nya, bagus ruangannya. Itu yang di sana yang di desa itu atapnya aja nggak ada. Ayo kita dukung, kita sumbang. So immediately the husband will say, oh, okay, I must support. Okay, Ya, take the check. kemudian He write the check. Suaminya 100 langsung 100 juta ya. Oh, pastor, okay, I'll give. 100 juta. Ya. Okay, 100 juta. 100 Put in the. I want to put in the offering. ya ditulis ya langsung suaminya akan ambil cek dikasih 1 juta itu masukin di dalam persembahan. Then the wife will see. Kemudian istrinya akan lihat She'll hold the hand, husband hand. dipegang tangannya. Why you write 100 juta? Kamu tulis berapa? Kamu tulis berapa? 100 juta, 1 juta. 30 juta cukup lah. Oh, tadi sorry bukan 1 juta, 100 juta saudara. Ini istrinya bisikin 30 juta aja. So another 70 million, we want to buy support another thing. Jadi Big television in the house. Jadi nanti yang 70 juta kita beliin TV gede di rumah, layar lebar. So we find difficult to give for the church. Jadi kalau suruh nyumbang gitu kayaknya sulit ya untuk gereja. So if you want to see blessing, we must give cheerfully to the kingdom of Nah God. kalau kita ingin melihat berkat Tuhan, kita harus memberikan itu dengan sukacita untuk dalam pekerjaan Tuhan itu. That will please God. Itu loh yang menyenangkan Tuhan. So living sacrifice means Jadi saudara, pengorbanan atau persembahan yang hidup artinya whatever the weaknesses in our life, apapun juga kelemahan, kekurangan dalam diri kita, bitterness, unforgiveness, kepahitankah, rasa sulit atau tidak bisa ngampuni, always scolding the wife, selalu maki-maki istri, always beating the husband. selalu menghajar suaminya. Indonesian people, they won't beat the husband. Kalau orang Indonesia katanya nggak mungkin lah istri Maybe other menghajar suaminya. countries, they will kick the husband. In the husband's sleeping time, they take the stone, they will kill the husband. Aduh. God, true, God. Ya, katanya kalau di negara lain istrinya jahat banget, kejem saudara. Kalau suaminya tidur katanya digebukin batu. Yeah, recently also happened this kind of case in Malaysia. Juga terjadi di Malaysia katanya Because besar. the husband so much torture, so she tried to kill him. Oh, because the husband is. Yeah.
Ya, karena suaminya kejam juga, saudara. Jadi istrinya berusaha membunuh suaminya. Husband also sometimes bunuh the istri. Ya, suami juga kadang-kadang. Both lah. Ya, sama-sama lah, saudara. So all these things coming out of our weaknesses. Segala sesuatu ini kan keluarnya dari kekurangan kelemahan kita, kan? So what the Lord is expecting from Nah, us. Tuhan tuh ngarepin apa sih? Whenever you come to the altar of God, Begitu kita menghadap hadirat Tuhan, Your altar. mesbah Tuhan, your altar means your personal prayer time, your family prayer time, your church. mesbah doa itu kan maksudnya mesbah saat teduh pribadi kita, ya, saat teduh keluarga, atau juga mesbah gereja. Lay everything, whatever is there, surrender yourself in the altar. Ya, semua kita taruhlah di atas mesbah itu, kita persembahkan seluruh diri kita di atas mesbah. It means tell God, Lord, I have this weakness. Artinya gini, Tuhan, ini loh Tuhan, kelemahan saya tuh ini loh Tuhan. Lord, my eyes is not good. Tuhan, mata saya ini nggak baik loh. I have a beautiful wife. Saya ini udah punya istri cantik. Even my wife with me also, my eyes is really like a monkey eyes is looking for other women. Tapi mata saya kok kayak mata ijo gitu ya. Jadi suka lirik ke sana ke sini ke cewek-cewek lain. Father God, Bapak Surgawi, you know my mouth. tahu nggak mulut saya ini loh. My mouth is very bad. Mulut saya ini nggak baik sekali. Morning, I wake up, Pagi-pagi kalau bangun, I accuse talking bad about some people. langsung saya ini suka ngerasani orang lain. Morning, I wake up, Pagi saya bangun, teriak, kutuk anak-anaknya. langsung teriak-teriak sama ngata-ngatain anak-anak, saudara. Morning, wake up, scold the husband. Pagi-pagi bangun udah maki-maki suami. Or scold someone. Atau maki-maki orang lain gitu. I have very bad anger. Saya ini kok gampang marah ya Tuhan. I want to lay in the altar. Ini loh Tuhan, saya taruh di atas mesbah ya. You know, this hand always do wrong things. Ini tangan ini suka melakukan hal-hal yang keliru. I want to lay this hand. I surrender my hand in the altar. Aku mau serahkan dan taruh ini tanganku di atas mesbah. I want to surrender my ears upon the altar. Juga telingaku mau aku taruh di atas mesbah. Means, Lord, cleanse me. Itu kan artinya Tuhan, sucikan aku. Why we need to do this? Kenapa kita harus begitu, saudara? I'm going to share some secrets. Saya akan share secret ya, rahasia. You know, sometimes when we pray for some people who are evil possessed, Misalnya saudara ya, kalau kita doakan seseorang yang dirasuk roh jahat gitu. the moment you put the oil, we pray, then he start to vomit. I'm the demon, you know. Setelah diurapi kan kadang-kadang manifest tau orangnya ya, macem-macem gitu ya. So after pray, the demon came out. Nah setelah doa, roh jahatnya keluar. So we thinking, Nah kita mikir, so the demons are already gone. roh jahatnya udah kabur gitu. Now he is set free. Hah? Now he is set free. Dia udah dibebaskan ya. Yes, that is right. Benar itu saudara. But at the same time, Tapi pada saat yang I'm bersamaan, going to share something important. saya akan share sesuatu yang penting ini saudara. Many people never realize Banyak orang tuh nggak nyadar the devil still sitting in the mouth. roh jahat itu masih tetap adanya di mulut saudara. Yeah, the evil spirit can capture, take control all our mouth. Karena roh jahat itu bisa loh menguasai mulut. Sometimes he will take control of our eyes. He can sit there. Kadang-kadang dia bisa duduk di mata itu, dia kuasai pandangan mata kita. Sometimes he will take control all our head. Kadang-kadang dia kuasain seluruh kepala kita ini saudara. That's why Paul says, Makanya Rasul Paulus berkata, Lord, I wanted to dedicate all my parts, organ of my body as a righteous organ to the for righteousness. jadi makanya Rasul Paulus mengatakan, aku mempersembahkan seluruh tubuhku ini, saudara, tubuh fanaku ini di atas mesbah sebagai persembahan yang hidup. Yeah. So the devil still can hold in because why? We are so much love to accuse, to scold or to the bad things. Ya saudara, kenapa? Jadi iblis itu ya, roh jahat itu bisa tetap menguasai sebagian saudara. Karena memang kita ini kan
kecenderungan kita itu sukanya itu ngata-ngatain sesuatu yang nggak baik lah. So I asked the Lord. Saya ini tanya sama Tuhan, Lord, saudara. fill my eyes, fill my ears with your spirit. Tuhan, penuhi mataku, penuhi telingaku dengan rohmu. Fill my tongues, my mouth with your spirit. Penuhi lidahku, mulutku dengan rohmu. Why? Kenapa, saudara? Why? Kenapa? Because my mouth is something important. Karena mulut kan penting ya, itu ya. God will use my mouth Tuhan akan pakai mulut saya to bring His word, untuk menyampaikan firman-Nya, to speak His God's word to you. untuk memberitakan Injil. In the same way, Nah, sama juga God used my eyes Tuhan pakai mata saya to see visions. untuk bisa mendapatkan penglihatan. So I must dedicate my eyes. Jadi saya kan harus menyerahkan pandangan mata If saya. I never dedicate, Kalau saya tidak mempersembahkannya, if I allow my eyes to watch whatever nasty, naughty, dirty in the world, nah saudara, kalau saya membiarkan mata saya ini nonton yang sampah-sampah dari dunia, so I cannot see the vision holiness from God. maka saya kan nggak bisa mendapatkan penglihatan kesucian dari Tuhan. Yeah, Pastor, is it true? Apa benar itu? Oh yeah, everyone who are sitting here Setiap kita yang duduk di sini, saudara, can receive visions from God. bisa saja menerima penglihatan-penglihatan dari Tuhan. Yeah, I have seen a lot of visions and dreams. Saya ini sudah mendapatkan banyak sekali mimpi dan penglihatan. Yeah, so that's why I dedicate my mouth to God. Makanya saya mempersembahkan mulut saya kepada I don't Tuhan. want to give my ear to listen to the people who are always talking bad about churches, bad about other pastors, weaknesses about other people. I will try to stop that. Saya itu Stop. berusaha, saudara ya, menghindarkan, nggak mau dengerin di orang-orang lain yang suka ngomongin hal-hal negatif dari misalnya gereja lain, pendeta lain, atau orang-orang lain. So I wanted to give my ears, Lord, you speak to me, I want to hear your voice. Nah, saya berikan telinga saya dedikasikan kepada Tuhan. Tuhan bicara, Tuhan bicara. Saya mau dengar suara Tuhan. One, we hear the voice of God from the preaching. Yang kita dengarkan firman Tuhan dari mimbar. Yeah, when you are reading the word of God, you are receiving this word from God. Kalau kita juga baca firman Tuhan, kan kita juga terima firman. Apart from this, Nah, di samping itu, God can come near to you. Tuhan itu bisa aja datang mendekat kepada kita. God can speak to you, whisper. Kemudian bisa bisik-bisik ke kita, saudara. Yeah, sometimes nobody can understand, Kadang-kadang orang lain nggak ngerti sih. but God can speak to you. Tapi Tuhan bisa loh bicara. He is our Father. Kan dia Bapa kita. He always wanted to talk. Dia selalu kepinginnya bicara, saudara. She always wanted to talk to the mother, to the daughter. Your Yeah. daughter. Whose daughter? Oh, your daughter. Sorry. He always want to talk to the daughter. Ya kan selalu kepingin mamanya, selalu kepingin ngomong sama anak-anak. Hi, Lily, come. Honey, come. So she plays, she speak, Ya, jadi diajak ngomong. Yeah. So she hug her. Ya, atau dipeluk ya. Same way, God is like that. Sama saudara, Tuhan juga kayak gitu. Yeah, God always wanted to hug us. His Selalu Tuhan Father. kepingin ngerangkul kita loh, karena dia Bapa kita. Even in the Bible, God is saying like that. Bahkan Each and Alkitab berkata, every one of you hug and kiss and show the love, invite them. jadi setiap perjanjian baru kan mengatakan kalau jumpa itu dengan ciuman kudus. Ya. God wanted to speak to us. Tuhan tuh mau bicara sama kita. Yeah, don't think, no, I'm not qualified. I'm so sinner, I'm not qualified. I cannot hear the voice of God. Jangan kita mikir ya, aduh aku ndak masuk syarat, ndak memenuhi persyaratan lah. Aku nih orang berdosa, aku pokoknya nggak memasuki persyaratan. Did God tell that? Apa Tuhan yang bilang begitu? No, devil tell that. Yang bilang begitu kan roh jahat, iblis. Devil saudara. is the one tell you are unqualified. Ya, iblis lah yang bilang kita tuh nggak memenuhi persyaratan. You are sinner, Kamu itu orang berdosa, tahu nggak? You know what last night you do? Kamu tahu nggak kemarin kamu ngapain? God will never do that. Tuhan nggak kayak gitu, saudara. God have his own way to correct us, to bless us. Tuhan itu punya caranya sendiri untuk mengkoreksi kita, kemudian memberkati kita. He know this earth
he know the earth is full of mud, yeah. Dia tahu sih saudara kalau dunia ini penuh lumpur. Yeah. So every time from morning, even in your house also, okay, the house is full of mud. Ya, bahkan di rumah. Lumpur ya. Penuh, bahkan di rumah juga penuh lumpur. Yeah. So why I say this because everywhere the sin is there. Ya, saya bilang begitu kenapa? Karena di mana-mana dosa itu ada, saudara. So every time, whenever you come to the presence of God, Jadi setiap kali kita menghadap hadirat Tuhan, yeah, we walk in the mud, you know. So we come to the presence of God. So God is watching. Oh, the whole body is with the mud, you know. So first thing, God will clean us. jadi saudara kita menghadap Tuhan setelah jalan ngelewatin lumpur. Nah Tuhan ngeliatin kita, dia lihat, kok berlumpur semua. Nah yang pertama Tuhan lakukan adalah membersihkan kita dulu. Yeah, He won't angry. Dia enggak. That is the rotan, yeah. Rotan. He won't angry. He take the rotan. Dia enggak bakal marah terus ngambil rotan gitu ya. Ibu Maria early morning, you go into the present prayer altar, she start to pray. Ya, Ibu Maria. Ibu Maria. Ibu Maria pagi-pagi menghadap hadirat Tuhan mulai berdoa. So God won't take the rotan. Oh, how many times I want to clean you? How many times you again go and walk in the lumpur ya? Then, Ya, nggak mungkin kan Jesus ya? won't Tuhan do that. itu bilang, udah berapa kali aku mau bersihin kamu jalan lagi di dalam lumpur, terus digebukin gitu ya sama rotan. Because Nggak mungkin gitu kan, saudara? Jesus know the whole earth is with the lumpur, with the mud. Ya, karena Tuhan Yesus tahulah saudara ya, dunia ini penuh dengan lumpur. Very graceful, merciful heart. He will waiting for you. Come, my daughter. Come, my son. Then He will clean. Then He will teach you. He will touch you. He will bless you. He will kiss you. Ya, saudara, jadi dengan penuh anugerah, kasih sayang, kemurahan hati, belas kasihan, Tuhan tuh menunggu kembalinya kita. Kemudian Dia akan ngajarin, membenahi kita. So sometimes it's find very difficult for us to surrender our life, surrender whatever weaknesses that we have. Seringkali sulit bagi kita ya untuk menyerahkan segala sesuatu kelemahan yang kita miliki, saudara. So when Lord, that's good when we surrender everything. That is the living sacrifice. Baik saudara, kalau kita bisa menyerahkan segala sesuatu karena itulah persembahan yang hidup. Lord, I put my mouth, my everything on the altar. Tuhan, aku taruhkan mulutku segala sesuatunya di atas mezbah. I know this is sin. Aku tahu ini dosa You sih. hate all these things. Aku tahu engkau benci semua ini. I know it's very difficult for me. Aku tahu buat saya sulitnya luar biasa. Yeah, I can do that, but to control my body, to control my mouth, I cannot. Aku bisa melakukan ini, melakukan itu bisa, tetapi mengendalikan mulutku, kata-kataku ini aku nggak bisa. But never mind, Tapi nggak apa-apa. because you said, give your body as a living sacrifice. Karena engkau yang memerintahkan aku mempersembahkan hidupku atau tubuhku sebagai persembahan yang hidup. I lay my body, everything. Jadi aku dedikasikanlah, aku persembahkan tubuhku semuanya. After finish prayer, Setelah selesai doa, come back to the hall. masuk hall lagi, Okay, the husband come. suaminya pulang. Where is my coffee? Where is my breakfast? Mana kopiku, sarapanku mana? Honey, not yet, honey. Give me some time here. I Sayang, will make it very quickly. Sebentar, belum. Kasih, bentar ya, sebentar. What? Time's up, you know. What? He's cold. He was cold. Langsung dibentak-bentak, saudara ya. But this time the wife is so quiet. Tapi kok kali ini istrinya diem aja. Because she can kick the husband. Dia bisa aja kan tendang suaminya She juga. can take the glass of pinggan, yeah, throw at the husband's face. Bisa lempar piring, saudara. But this time, she doesn't want to do. Tapi kali ini kok enggak kepingin gitu. The body, the hand, the spirit all rising, is, manifesting. What you say to me? Seluruh tubuhnya rasanya udah gemeteran kan, nahan kan ya. Ih, kamu ngomong apa ya? But now, Tapi sekarang she doesn't want to do that. dia nggak mau kayak gitu lagi. Because she already surrender the body in the altar. Karena dia sudah mempersembahkan tubuhnya yang fana ini di atas mezbah. Though she tried to control herself.
sekalipun dia coba mengendalikan diri, because you obey to the word. sebab dia kan mau nurutin firman. That is the one mentioned is obedience is better than sacrifice. Nah itu loh saudara yang disebut ketaatan lebih baik daripada pengorbanan. Worship, giving is good, Ya saudara, worship, sumbangan dana itu baik sih. but it's good what is the thing is holding us, leave it. Tetapi yang baik pun adalah apa yang seperti mencengkeram diri kita persembahkan di atas mezbah. When we do that, Nah kalau kita melakukan itu, that will be an acceptable worship for God. itu yang merupakan persembahan yang diterima oleh Tuhan. In Romans chapter 12, the second part, Roma 12 ayat 2, saudara. verse 2 here, Ya, reasonable service, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. So don't always compromise with everything in the world. Jadi jangan suka berkompromi dengan segala sesuatu di dunia ini, saudara. But the Lord, Paul is saying to the church of Roman, Jadi Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Roma, don't compromise, jangan berkompromi, conform, but transform your life. tetapi transformasikan hidupmu. Oh, the husband is seeing now. Sekarang suaminya ngelihat, My wife is today very quiet. loh, istriku kok jadi diem ya? Yeah, Kok normally, sometimes, maksudnya nggak bales gitu. normally he know she will fight back. Biasanya dia selalu bales gitu. Yeah, normally the husband will angry. Biasanya kalau suaminya marah, But now she see the husband very quiet. istrinya lihat suaminya, loh, suami saya sekarang kok jadi diem ya? Changes in him. Ada perubahan di dalam suami ini. What happened? Ih, apa yang terjadi? Husband surrender his life, give his body as a living sacrifice on the altar. Suami pun saudara memberikan tubuhnya itu sebagai persembahan yang hidup di atas mezbah Tuhan. He already make a decision. Dia sudah mengambil keputusan, Even my wife beat me also. sekalipun istri saya menghajar saya, I will give another cheek. Come on. aku akan memberikan pipiku yang satunya. So she kick also. Sekalipun ditendang pun, I will hug her. aku akan rangkul dia. So why? Because he already surrender his life on the altar. Kenapa saudara? Karena dia sudah mempersembahkan tubuhnya itu di atas mezbah. That's the one God is expecting. Nah itu loh yang menjadi ekspektasi I just Tuhan. touch one or two. Saudara saya cuma menyebutkan salah satu dua tok. But we got lot of tons of weaknesses. Tetapi kita akan bertonton kelemahan dan kekurangan kita, saudara. Everything we need to bring into the altar. Semuanya perlu kita serahkan di atas mezbah Tuhan. Difficult, Sulit, but God will help us. tapi Tuhan akan tolong kita, saudara So ya. don't conform to the world. Jadi jangan berkompromi menjadi serupa dengan dunia, Your life will be transformed. supaya hidup kita ditransformasi. You know how our life will be transformed. Gimana caranya hidup kita ditransformasi? The Bible says, Alkitab berkata, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. caranya adalah dengan berubahlah oleh pembaruan budimu atau transformasi oleh karena pembaruan budi. Okay, here Bible says how our life will be transformed only by renewing of our mind. Jadi saudara, gimana caranya kita diubahkan atau ditransformasi? Itu berubah itu cuma satu caranya, dengan perubahan atau transformasi pikiran kita. Paul says to the church, not only to the church of Roman, to the churches, to the body of Christ. Rasul Paulus berkata bukan cuma kepada jemaat di Roma, tetapi kepada seluruh jemaat tubuh Kristus. May your mind get renewed day by day. Biarlah pikiranmu itu, budimu diperbarui hari demi hari. How, Pastor, my mind can get to be renewed? Gimana ya Pastor, pikiran saya itu bisa diperbarui? Important questions. Ini pertanyaan penting saudara. To the church. Nah sekarang Rasul Paulus ngajarin jemaat, My dear children. untuk My dear children. anak-anakku, Yeah, God wanted to talk to you. Tuhan tuh mau bicara dengan kalian. Yeah, the church in the Roman church, they say, Paul, Apostle, Pastor, Paul, yeah,
Pastor, how come you can hear the voice of God? Mungkin ya jemaat di Roma ini bisa tanya, Pastor Paul, kok bisa ya kamu dengar suara Tuhan? Wah, you touch the dead people can rise. Oh, menjamah orang mati bisa hidup. Wow, you have the Holy Spirit. Wah, kamu punya Roh Kudus ya? Why we cannot do that? Kok saya kok nggak bisa? Then Paul tried to teach them. Kemudian Rasul Paulus mulai ngajar. No. Not only me. Bukan cuman saya. Everyone can prophesy. Semua bisa bernubuat. Everyone can hear the voice of God. Semua bisa mendengar suara Tuhan. So if you want to hear the voice of God, Jadi kalau mau mendengar suara Tuhan, okay, I will teach you. aku akan ajarin ya. Don't conform to the world. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Give your body as a living sacrifice. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Then your mind need to be get renewed. Kemudian pembaruan budi atau pikiran. What is Pastor? What is say? Mind get renewed. Apa? Maksudnya apa nih pembaruan budi ini? How to mind get renewed? Gimana sih pikiran bisa diperbarui? Oh, you don't know ya? Oh, kamu nggak tahu? Okay, I will explain to you. Ya, aku jelasin ya. Then Paul explained to them. Kemudian Rasul Paulus menjelaskan. Read down there. Okay, I'll read. Oke. Mana ini bahasa Indonesia ya? Enggak ada ya? Ada. Ada? Bahasa Indonesia. Ya, Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. This is the point. Look at this. Point it out here. Paul is teaching, anak-anakku, anak-anak rohaniku. Ya, Rasul Paulus ngajarin nih saudara. Ya, my children, see, look at this. Okay, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. It means what is the goodness of God. Itu maksudnya kan apa sih kebaikannya Tuhan itu? Number 2. Yang kedua, kehendak Allah. Maybe English is different. Okay, English. Okay, I'll tell you in English. You interpret it in Indonesia. Okay. What is the goodness of God? Apa kebaikan Tuhan? Secondly, Yang kedua, what is pleasing God? apa yang berkenan, benar itu. Correct, Yeah. Apa yang berkenan atau menyenangkan Tuhan? Thirdly, Yang ketiga, what is the will of God? apa kehendak Tuhan? The perfect will of God. Apa kehendak Tuhan yang sempurna? Oh, Pastor, begitu ya? Now another question. Ada pertanyaan lain nih. We do not know Kita kan nggak tahu what is the goodness of God. apa kebaikan Tuhan itu. What can please God? Apa yang bisa menyenangkan Tuhan? And what is the will of God? Apa kehendak Tuhan yang sempurna? Because I always worship the evil spirit, the pagan outside. Sebab aku selalu menyembahnya itu adalah dewa-dewa di kegelapan di luar situ. My father, my mother, all they cheat someone, get the money, then only you can live a luxurious life. Ayah ibu saya selalu ngajarin, coba kamu tipu aja, ambil uangnya supaya kamu bisa hidup kaya. If you never cheat somebody, you cannot live a life. Kalau kamu nggak tipu orang, maka kamu nggak bisa kaya. This is the one I learned from my generation. Ini loh yang saya pelajarin sejak saya ini masih kecil. Yeah, but you say something different. Tapi kok pastor ngomongnya beda ya? I thought that cheating people, it's okay, it's good lah. Saya pikir kalau tipu-tipu orang nggak apa-apa, baik itu. Yeah, if the wife is not in a good health, reject her, I go and look for another wife. That is okay what? Good what? Kalau Even David also married 2, 3, 4, 5 wives. Somebody's wife also he take. Kalau istrinya sudah tampilannya kurang sehat, kurang menarik gitu ya, tinggalin aja, cari yang lain gitu ya. Bukannya Raja Daud aja juga punya istri berapa, bahkan istri orang dia samber. Then Paul start to teach them. Kemudian Rasul Paulus mulai ngajar. Here's the word of God. Ini loh firman Tuhan. That time they don't have the Bible in the hand. Ya waktu itu kan belum ada Alkitab loh saudara But they ya. have the Old Testament book of law. Cuman kitab Taurat yang mereka miliki waktu itu. So this is whenever you read the book of law. Nah kalau dibaca kitab Taurat itu. Yeah, whatever you see which is the goodness of God. Apapun yang kau lihat itu adalah kebaikan Tuhan. Everything is written. Semuanya udah tercatat. Mark the one. Jadi di garis bawahi gitu Start ya. to practice in your life. Kemudian mulai dipraktekkan dalam hidup.
in the Bible, Nah di Alkitab it is written, sudah tercatat what is pleasing God? apa yang menyenangkan Tuhan. Actually, I got a lot of points here. Sebenarnya banyak poin saudara, tapi nggak Ya. bisa nih waktunya. Yeah, my time is finished. Yeah, it's finished. So a lot of points here. What is pleasing God? Ya sebenarnya banyak poin sih apa yang bisa menyenangkan Tuhan saudara. Whenever you read the Bible, Setiap kali kita membaca Alkitab, when you do this, kalau kita melakukan hal ini, that will please me. itulah yang menyenangkan aku. Oh, write it down. Dicatat aja. When you saudara. read the Bible, Nah kalau kita baca oh, Alkitab, this is my will. ini loh, ini kehendakku misalnya Tuhan Oh, bilang. write it down. Ya dicatat aja When saudara. we do that, Nah kalau kita melakukannya, day by day, setiap hari saudara, tell God, kita kasih tahu Tuhan. give me the spirit of discernment. Beri saya roh yang paham atau bisa menimbang-nimbang. Membedakan. Help me to study, to catch, to learn all these things. Tolong. Goodness of God, pleasing God, Perfect. will of God. Ya. Jadi tolong saya ini diberi roh yang bisa membedakan discernment spirit itu supaya saya bisa ngerti apa yang baik, apa yang berkenan dan kehendak Tuhan yang sempurna. When we start to do that, Nah, begitu kita mulai hal itu day by day, setiap hari, saudara, our mind will start to get renewed. maka pikiran kita mulailah diperbarui. Why it is important? Kenapa itu penting? Because the thoughts, Karena pikiran-pikiran saudara it's in our mind. ada di dalam benak kita kan. We need to keep clean our mind. Nah, benak kita ini yang perlu kita pelihara supaya tetap bersih. Why? Kenapa? Because Karena God will speak Karena to us Tuhan in our thoughts. mau berbicara kepada kita ya melalui pikiran. Yeah, suddenly we will sit down, cooking. Misalnya tiba-tiba lagi masak nih saudara. Yeah, God will speak. Tahu-tahu Tuhan bicara. We will think, we will tell sometimes to the people, Kadang-kadang kita kasih tahu orang lain ya. I thought, Saya mikir, I want to go there. I want to buy the shoe. I want to buy some food to go and give. I thought, saya pikir saya nih rencananya mau ke sana, mau beli sepatu, mau beli makanan. Yeah. I don't know their names all. Okay, I tell Diana lah. Okay, Diana going to market. Ya, jadi saya mau misalnya ke pasar, saudara. She buying fish. Saya beli ikan. Suddenly, a thoughts drop in her mind. Tiba-tiba ada pikirannya muncul, saudara. She see Ibu Maria. Tiba-tiba saya ngelihat kayak kebayang Bu Maria. Yeah. Buy some fish for Ibu Maria. Beli ikan untuk Bu Maria. Diana, you buying fish, you buy this fish for Ibu Maria. Ya, jadi beli ini ikan ya untuk Bu Maria. Diana, you buy this crab, buy maybe this crab to Ibu Maria. Ya juga ini kepiting beliin buat Bu Maria. Then immediately she buy. Langsung dibeli. Then she go to Ibu Maria house. Kemudian ke rumahnya Bu Maria. Ibu Maria, she cannot go to market anywhere. Ibu Maria pas nggak bisa ke pasar gitu She want ceritanya. to cook, Mau masak, but she love to eat this one. ya, tapi dia suka makanan itu, saudara. But she cannot, nobody there to help. She could not go to. Tapi karena nggak ada yang bisa nolong, jadi nggak ada yang nggak bisa beli sendiri, pergi sendiri And gitu. she go and knock the door. Kemudian ketok pintu, Yes. Diana, come. ya, Diana masuk. Diana say, Ibu Maria, I went to market, Suddenly I thought, I want to buy this for you. Ya, Bu Maria, tadi saya ke pasar kan mendadak saya nih kok punya pikiran ya, mau beliin ini loh buat Bu Maria. She will cry. Just now this morning, I wanted to buy all this thing. I think I wanted to buy, I wanted to eat, but I don't know how to go. Nobody's there. But how come you bring? That is God is speaking. Saudara, jadi langsung Bu Maria nangis kan, dari pagi saya kepingin masak ini, tapi saya nggak sempet pergi ke pasar, nggak bisa. Ini kok ternyata kamu bawain apa yang saya mau, itu loh cara Tuhan bicara. We got lot of thoughts, right? Kita punya banyak pikiran kan? Keep clean our thoughts. Jadi bersihin dulu tuh pikiran. How to clean our thoughts? Gimana caranya? By renewing the mind. Dengan pembaruan budi atau How to akal get budi. renew the mind? Gimana caranya memperbarui?
need to do these three things. harus melakukan ketiga Step 1, hal. step 2, step 3. Langkah pertama, kedua, ketiga. As you start to do this, Kalau kita mulai melakukannya, your life will be transformed. maka hidup kita akan This ditransformasi. time when people looking at you, Setiap kali sekarang kalau orang lihat kita, wow, I know about you. aku tahu kamu loh. Yeah, maybe they will talk to others. Yang kemudian mereka ngomong-ngomong orang lain. Last time she now I cannot believe. Look at her. She changed. God would change her. That is transform of the life. Iya. Jadi misalnya Anda dirasani tapi rasanan baik saudara ya. Lihat dia tuh. Kok berubah ya dari dulu dia berubah loh sekarang. Loh itu loh perubahan transformasi saudara. Nothing is impossible for God. Kan buat Tuhan gak ada yang mustahil saudara. So dedicate your life. Jadi serahkan hidup kita ya. Let's pray. Father God, we thank you for this time. Bapak Surgawi terima kasih untuk waktu ini. Lord, we come before you Kami menghadap Engkau Tuhan. because you teach us something. When our ways are pleased, God, even our enemies will become peace with us. Engkau mengajarkan bahwa apabila jalan-jalan kami berkenan kepadamu, maka musuh kami pun Engkau perdamaikan As dengan Paul kami. says to the church of Roman, Sama seperti Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Roma. we want to surrender our whole body, spirit, soul as a living sacrifice. Maka kami ingin mempersembahkan seluruh tubuh kami ini sebagai persembahan yang hidup. Bless each and every one of Engkau us. memberkati setiap kami. In Jesus' Di mighty dalam name. nama Yesus. Amen. Amin. Hallelujah. I will pray for you after the meeting over. Yeah. Puji Tuhan, semuanya diberkati firman Tuhan, amin. Terima kasih buat Pastor Johnson buat pelayanan pagi hari ini. Dan Bapak Ibu, mari kita sebelum akhir ibadah pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, Kau yang sudah mengajari kami untuk kami mengerti kehendak Tuhan yang baik, yang sempurna, yang berkenan di hadapan Tuhan, dan Kau yang memberikan kami kemampuan, kesanggupan untuk kami dapat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan, Kau memberkati hati kami, berikan kami kerelaan untuk kami dapat memberikan sebagian harta yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan ini. Kau memberikan dengan segenap hati, dengan sukacita, dan melalui setiap persembahan kami, semakin hari nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami, dan pekerjaan Tuhan dinyatakan, diperlebar melalui tempat ini. Tuhan juga memberkati hamba-Mu, Pastor Johnson, juga Ibu Diana yang sudah memberkati kami pagi hari ini. Kemanapun hamba-Mu ini melayani sepanjang ada di Indonesia, biar anugerah perkenanan, kesanggupan Tuhan memampukan hamba-Mu mengajari sesuatu yang dari Tuhan. Melalui setiap pengajarannya, semakin hari banyak umat-umat Tuhan dimerdekakan dan didewasakan mengenal Tuhan secara pribadi. Terima kasih Roh Kudus, kami mau memberikan persembahan dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berada mengucap syukur. Amin. Persembahan bisa dijalankan, dan sambil Bapak Ibu memberikan persembahan, kita akan mendengarkan pengumuman buat minggu Senin depan. Senin depan kita akan tetap berpersembahan bagi Bapak Ibu yang mengikuti live streaming, mengikuti Instagram, bisa memberikan persembahan yang ada di layar Bapak Ibu Saudara dengan nomor rekening yang ada tertera di atas. Juga akan mengucapkan terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara yang sudah mempersembahkan di tempat ini, biar Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah. Dan juga Senin depan kita akan berjumpa lagi dengan jam yang sama, jam 8, tetap ada di tempat ini. Juga Bapak Ibu, kita mau ada acara tanggal 29 jam 10 pagi. 29 jam 10 pagi akan dilayani oleh hambanya Pastor Samson Dabas di forum, restoran forum ya. Jadi tanggal 29, catat tanggalnya 29 jam 10 pagi, Samson Dabas akan melayani kita di forum restoran Margo Rejo. Oke, daerah sekitar situ. Bapak Ibu yang membutuhkan untuk gabung bersama kita bisa mengikuti juga dalam sosial media kita Galilea Ministry, Instagram kita. Kita setiap Senin
pagi kita ada live streaming ibadah, juga ada di YouTube channel kita PD Galilea Ministry. Juga yang mau bergabung dalam WA Group Center bisa juga scan barcode yang ada di layar Bapak Ibu. Begitu pengumuman. Ada tambahan? Oke. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita semuanya, saya undang kita semua bangkit berdiri. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Sekali katakan besar anugerahmu. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Father God, we give you all the glory to you for this day. Bapa Surgawi, kami mempersembahkan seluruh kemuliaan kembali kepadamu. You already bless each and every one of us with your truth. Engkau sudah memberkati setiap daripada kami dengan kebenaran-Mu. Your truth, your word has been fallen upon each and every one of us like a Kebenaran-Mu, mist. Firman-Mu sudah turun ke atas kami seperti satu kabut. You are already healed from many sicknesses and from the many bondages. Engkau sudah menyembuhkan dari banyak sakit penyakit dan belenggu-belenggu. As they're going to depart from this place, Pada saat umat-Mu pulang, may your presence go before them. biarlah hadirat-Mu berjalan di depan mereka. Bless them. Engkau memberkati Bless mereka, their house. berkati rumah tangga, Bless their family. berkati keluarga, Bless their business. berkati bisnis, Bless their food. berkati makanan, Bless their water. berkati minuman. Remove all the sicknesses. Engkau jauhkan segala sakit penyakit. We thank you, Lord, for that. Terima kasih Tuhan untuk mereka The semua. Lord will bless you. Tuhan yang memberkati The Lord engkau will make His face to shine dan upon you. menghadapkan wajahnya kepadamu. The Lord will keep you. Tuhan memelihara engkau. The Lord will bless you and lift up His countenance and give you peace. Tuhan akan memberkati engkau dan menolehkan wajahnya In kepadamu Jesus' dan mighty name memberikan we engkau pray. damai sejahtera dalam nama Yesus. Amen. Amin. God bless you. Tuhan berkati.